जय जगन्नाथ समस्त मिथुन राशि दर्शक बंधु मानक आमर एक नूतन तथा रहस्यमय एवं जीवन बदल देवा भली अध्याय को आपण स्वागत। आज वीडियो कौन साधारण वीडियो नुहे। जदि आपणकर मिथुन राशि एवं आपण यही वीडियो उपरे क्लिक करछंती तेबे विश्वास करंतु यह कौन संजोग नुहे। यह सही परमपिता परमेश्वर एवं विशाल ब्रह्मांडर एक डाकरा। ब्रह्मांड आपण को किसी कहवाक चाहूँगी। गत किछि समय धरी आपण निज भितर एक अजब अशांति अनुभव करुछंती ना। लगुच जमी सबकि अटकी जाइछि। आपण जेते परिश्रम कले मध्य जेते भल काम कले मध्य सठिक फल मिलूना। राति निद न आसवा, मन भितर अनेक प्रश्न घूरी बुलवा, मो सहित एमती कहीं होची, मोर भविष्य कौन कौन मो जीवन में केवे सुख आसब ना, यही सब भावना निश्चय आसुथिबो। आज मुझे आपको कहवाक जाऊँगी आपणकर यही खराब समय एवं शेष होगा जाऊँगी। ब्रह्मांड आपण एक नुआ रास्ता तैयारी कर साराणी। आगामी समय आपण जीवन में एमती किसी घटवाक जाऊँगी जहाँ आपण स्वप्न सुधा भावी नथिबे। किंतु प्रकृतिर नियम होउची जेतेबेले किछि बड़ एवं भल जिनिष आम जीवन में प्रवेश करने थाए सेतेबेले ब्रह्मांड आमको किछि संकेत बा सिग्नाल दे थाए। आज मुझे तीनोटी सबुठु बड़ संकेत विषय विस्तृत भाव में आलोचना करी जहाँ वर्तमान मिथुन राशि व्यक्ति मानक मिलवा आरंभ हो जाइछि। जदि आपण एही संकेत गुड़ी को बुझीगले तेबे आपणक जीवनर गतिपथ संपूर्ण बदल जिवो। तेणु एही वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण होई पारे एही वीडियोर शेष किछि मिनिट आपणक जीवन में सबुठु बड़ प्रश्नर उत्तर देदेव। तेबे दर्शक बंधु आसंते एबे आलोचना करिबा सेही प्रथम एवं सबुठु शक्तिशाली संकेत विषय। प्रथम संकेतटी होउची अंतर्ज्ञानर जागरण एवं आर्थिक रास्ता खोलिबा। मिथुन राशि स्वामी होउछंती ग्रहराज बुध। बुध होउछंती बुद्धि, वाणी एवं व्यापारर कारक। यही कारणरू मिथुन राशि लोक मानकर मस्तिष्क बहुत द्रुत गति रे काम करे। आपण मैंने सबुबले किछि ना किछि चिंता करुथांती, किंतु आगामी समय रे आपण एक विराट परिवर्तन अनुभव करिवे। आपणकर इंट्यूशन बा अंतरात्मार स्वर बहुत प्रबल हेबाकु जाउछि। कौनसी घटना घटिबा पूर्वरु आपनको तार आभास मिल जिवो। किए आपणकर भल चाहूँगी एवं किए मुँह सामने मीठा कथा कही पछरे छुरी मारुची ताहा आपनको आपण छाएं जना पड़जिवो। ब्रह्मांड आपनको एक अदृश्य ढाल प्रदान करुछि। जितेबाला आपण कौन भूल निष्पत्ति नेबाकु जाउथिबे आपणक भितरु एक आवाज आसिबो जहाँ आपनको अटकाई देबो। एहाकु अणदेखा करंतु नाही। यह हेउची ईश्वरंकर सीधासळख निर्देश। द्वितीय रे आर्थिक क्षेत्र में गत किछि समय धरी आपण अर्थ को नहीं बहुत चिंतित अछंती। पैसा आसुछि किंतु कुआडे जाउछि जना पड़ू नाही, किंबा आयर बाट बंद हो जाउछि। किंतु प्रस्तुत रुहंतु, ब्रह्मांड आपणक पई एक धनर नुआ द्वार खोलिबाकु जाउछि। आगामी समय रे आपनको हठात एपरि किछि सुजोग मिलिबो जहाँ आपण कल्पना मध्य करिनथिबे। यह होई पारे कोनोसी नुआ चाकरीर ऑफर, बिजनेस रे एक बड़ डील किंबा एक नुआ आइडिया जहाँ आपनको अनेक लाभ देबो। आपणकर अटकी रहितबा धन फेरी पाइबार दृढ़ संभावना रही। आपणक परिश्रमर फल एबे सुधमूल सह आपनको मिलिबो। किंतु एठारे गोटे शर्त रही, आपनको निजर भय त्याग करने पड़िबो। नुआ सुजोग आसिले ताहाकु ग्रहण करने साहस जुटेबाकु पड़िबो। रिस्क नेबाकु डरंतु नाही, कारण ब्रह्मांड स्वयं आपणक साथी अछि। जदि आपण एही प्रथम संकेतटी को निज जीवन में अनुभव करुछंती तेबे कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणातु। तेबे वर्तमान आसंतु जानिबा द्वितीय महासंकेत विषय, जहाँ बोध हुए टिके कष्टदायक हो पारे किंतु यह आपणक जीवन पे सबुठु जरूरी अटे। द्वितीय संकेत होउची संपर्कर परिष्कार प्रक्रिया बा कर्मिक क्लिनिज हेबाकु जाउछि। मिथुन राशि लोक मैंने हृदय बहुत सफा होता। आपण मैंने अन्य मानकु सहजरे विश्वास करनियंती एवं समस्त को सहाय्य करने को आगे आसंती। किंतु बदल रे आपनको कौन मिली? केवल प्रतारणा, दुख एवं अपमान। जो मानकु आपण निजर सबुठु प्रिय भावुथिले सेमाने ही दरकार बेले हाथ छाड़ी देइछंती। वर्तमान ब्रह्मांड एक विराट सफेई प्रक्रिया आरंभ कर सारी। आगामी समय रे आपण देखिबे जे हठात किछि लोक आपणक जीवन रु दूरेई जाउछंती। बिना कारण रे संपर्क भांगी जाउछि, बंधुता नष्ट होउछि किंबा आपणकर निज लोकंक सह मतभेद सृष्टि हो। जेतेबेले एही घटना गुड़िक घटिबो आपण हुए तो बहुत कांदिबे, भांगी पड़िबे, किंतु मो कथा को ध्यान दे शुणुतु। एथिपई दुख करंतु नहीं। यह ब्रह्मांडर आपणको सुरक्षा देवर एक उपाय अटे। जो लोक मैंने आपणकर उन्नति देखि पारुनाहांती, जो मानकर ऊर्जा आपणक पई क्षतिकारक, ब्रह्मांड सेमानकु बलपूर्वक आपणक जीवन रु बाहर कर देउछि।
ଖାଲି ସ୍ଥାନ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହି ଖାଲି ସ୍ଥାନ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଉଛି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନକଲି ସମ୍ପର୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଅସଲି ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ଏହି ସଫେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ହାଲକା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ ସେହି ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂକେତ ପାଖରେ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ସଂକେତ ଯାହା କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଏକ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯିବ, ଯେପରି ମୋବାଇଲ ଘଣ୍ଟାରେ 11ଟା 11 କିମ୍ବା 22ଟା 22 କିମ୍ବା ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଯେପରିକି 333 କିମ୍ବା 777। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉ ବା ବିଲ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ଦେଖାଯିବ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବଦୂତଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ ଯାହା ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗିବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ, ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ କଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଝଲକ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ବୈରାଗ୍ୟ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଆସିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ, ପଇସା, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ହଠାତ୍ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି? ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରି ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ, ଧ୍ୟାନ ବା ପୂଜାପାଠ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ହିଲର ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଆଣିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏହି ଯୋଜନା ବହୁତ ବିଶାଳ ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଥମରେ ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହୋଇଗଲା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ତାକୁ କ୍ଷମା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଅତୀତର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇଲେ ଆପଣ ନୂଆ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ ତୃତୀୟରେ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦିନରେ ଅତି କମରେ 10 ମିନିଟ୍ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉର୍ଜା ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ନୂଆ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହିଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କାହାର ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଣି ଭେଟିବା ମିଥୁନ ରାଶିର କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।